जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपको स्वागत करुच्ची प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स सफलता प्राप्ति करने विजय प्राप्ति करने एवं अधिक अधिक धन उपार्जन करने प्रमोशन पोजिशन सफलता पाइबा कौन उपाय अच्छे ताले प्रिय दर्शक बंधु मन रखि दरकार जदि आपण को प्रमोशन पाइबार अच्छी पोजिशन पाइबार अच्छी एवं प्रत्येक कार्य सफलता पाइबा चाहूँगी बेपार वाणिज्य क्षेत्र उन्नति करने चाहूँगी किसी कार्य करने को चाहूँगी से असफलता कष्ट देखा दूची। यार दुईटी है भूमिका प्रथमतः निज जन्म जातक भल भाव जांच करूँ आपणकर दशम स्थान कर्म पिता राज्य कारोबार पद प्रभुता प्रतिष्ठा राज्य दशम भाव कौन कहूँ से ग्रह को प्रतिकार करंतु। द्वितीय कथा आपणकर भाग्य स्थान नवम भाव लग्न ठार नवम भाव क्यों ग्रह अच्छी तार पोजिशन कौन अच्छी आपको प्रथम जांच करूँ। जदि आपण भाग्य नहीं केबे चेष्टा कले भी सफलता पाइबा बड़ कष्टसाध्य होता है। एतत व्यतीत जदि आपणकर ग्रह ठीक अच्छी कुंडली ठीक ठाक अच्छी राशि ठीक चली समय ठीक चली किंतु आपण घर परिस्थिति परिवेश एवं स्थिति यानी वास्तु जदि सठिकता ठीक न था निश्चित रूप से आप छुट्टी पड़े कष्ट पाइबे पीड़ा पाइबे हारासमेंट हे ताहले प्रिय दर्शक बंधु निश्चित रूप से आप चेष्टा प्रति चेष्टा करंतु एवं निजर गृह निजर परिवेश निजर परिस्थिति एवं निजर स्थिति प्रति फोकस रखते निश्चित रूप से विजय प्राप्ति मिल। एत आज दिन सुंदर टिप्स एवं आसतु जाना आज दिन 12टी राशि राशिफल एवं आज दिन पंचांग। आज हूँ 27 जुलाई 2025 मसीहा श्रावण मास शुक्लपक्ष तृतीया तिथि मघा नक्षत्र रविवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 6:59 ठारू प्रातः 11:53 पर्यंत शुभ समय भोग तत्पश्चात मध्याह्न 1:31 ठारू सायं 3:09 पर्यंत शुभ समय भोग तत्पश्चात सायं 6:25 ठारू 10:31 अर्धरात्र प्रातः 1:15 ठारू 2:37 पर्यंत शुभ समय भोग। आज दिन राहु काल समय सायं 4:47 ठारू 6:25 पर्यंत राहु काल समय भोग हम टिके सावधान रहा। आज दिन घातबार आज हूँ कौन रविवार घातबार हूँ मेष राशि व्यक्ति मान घातबार जो व्यक्ति राशि हूँ मेष राशि। आज दिन घात चंद्र कर्कट और मकर राशि पुरुष व्यक्ति मान घात चंद्र टिके सावधान। एतत् आज दिन पंचांग एवं आसतु जाना आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय। मेष राशि परिश्रम अनुसार फल टिके कम मिल संतुष्टि और शांति रहा आवश्यकता अच्छे निर्भरशील हो कार्य करने उचित नुहे। संतान प्रति श्रद्धा आदरता रखु स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु वाणी को नियंत्रण रखु नेगेटिव थॉट ठार दूरे रुहतु ताले मंगलमय हम। आज लकी नंबर्स 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ। भगवती जगदम्बा जगतमाता जगत कल्याणमयी कृपालुमयी माँ दुर्गांकर नवान्न मंत्र को जप करंतु सुखर दिन घटिब। वृष राशि वृष राशि व्यक्ति मान कौन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र को नहीं अशांति असंतुष्टता हवा उचित नुहे। माता स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु पितामाता श्रद्धा आदर करंतु अन्यथा अभिशप्त देखादेव निज कर्म क्षेत्र को जगि रखी चलवा आवश्यकता अच्छे। आज लकी नंबर्स 4 लकी कलर्स ग्रीन सिल्वर लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट। महादेव भक्तिर सहित पूजा अर्चना करूँ ओम नमः शिवाय यह मंत्र जप करूँ गोमाता को सेवा करूँ सुखर दिन घटिब। मिथुन राशि पराक्रम क्षेत्र कमजोरी देखा दूची दूर यात्रा करुँच स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु कर्म क्षेत्र प्रति ध्यान दिंतु पिता स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु ओवर कॉन्फिडेंस आपको कष्ट और पीड़ा देखा देवार संभावना देखा दूची। भाई भौणी सहित श्रद्धा आदरता रखा अत्यंत आवश्यकता अच्छी स्ट्रेस और डिप्रेशन ठार दूर रहा अत्यंत आवश्यकता अच्छे। आज लकी नंबर 3 लकी कलर चलो लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। କୁଟୁମ୍ବରେ କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। ବାଣୀକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଜିଦି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତମାତା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସଫଳତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କ୍ରୋଧ ଜିଦି, ଅହଂଭାବ, ଡିପ୍ରେସନ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ସାବଧାନ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦରତା ରଖିବା ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ବାଧା ଆସିବ। ପାର୍ଟନରସିପରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଛଳ କପଟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ର ବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆମିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମଜୋର ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକୁ ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ। କାର୍ ରିକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର୍ସ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ମିଳୁଛି, ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ଦୂର ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବିଚାରାଶି। ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ, କର୍ମ, ବେପାର, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହା ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ମିଳୁଛି, ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଲାଭ ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତମାତା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଚତୁରାୟତା ଦେଖାଦେବ, ସମ୍ମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବସ୍ ନିଜ ପାଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ମିତ୍ରତା ଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଜେଲସ୍ ହେବେ। ଛଳ କପଟ ଦେଖାଦେବ। ସାବଧାନ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ଆଦର କରନ୍ତୁ। ବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଅଭିଶପ୍ତ ଦେଖାଦେବ। କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ରଖିବା, ସହନ ଶକ୍ତି ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କମଜୋର ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। କେହି ଭୁଲ ଚୁକ୍ ନ କରନ୍ତୁ।
आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट भगवान गणेश शीर्ष स्तोत्र पाठ करंतु सुखी दिन कटिबो। कुंभ राशि व्यक्ति मानक वाणी को नियंत्रण रखा पति पत्नी मध्य श्रद्धा आदरता रखा विद्यार्थी विद्या क्षेत्र प्रति यथेष्ट ध्यान दिंतु उन्नति देखा किंतु लव मैटर किसी धोखा कष्ट पीड़ा देखा संभावना देखा दूसरी क्रोधी हवा उचित नुहे क्रोध है सर्वनाश आज क्रोधी हवा ना पुराणा कथा को आलोचना करने उचित नुहे। आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट भगवान विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पाठ करंतु सुखर दिन कटिबो। मीन राशि व्यक्ति मानक सदा सर्वदा दूर यात्रा ठारू वर्जित रुहतु जदि भी दूर यात्रा करुँच स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु। धन खर्च देखा अभिमानता देखा मानसिक भितर किसी कन्फ्यूजन वृद्धि पाइब शत्रु वृद्धि हे शत्रु मान दूरे रहा पशु जंतु को दूरे रहा तंत्र मंत्र जड़ीबूटी ठारू दूरे रहा यह सब बहुत आवश्यकता है। आज लकी नंबर 1 लकी कलर्स पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान सूर्य नारायण को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करते सुखर दिन कटिब। प्रिय दर्शक बंधु एत थिला आज दिन 12टा राशिफल आज तो समय जाइए कार्यक्रम को आम रखुचु पुणी देखा मध्य जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।